తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బెంగళూరులో మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ కుమారస్వామిని కలిశారు. రేపు కర్ణాటక సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న కుమారస్వామిని అభినందించారు. ఈ రాత్రికే కేసీఆర్ తిరిగి హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు. రేపు అత్యవసర సమావేశాలు ఉన్నందున ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరు కాలేరని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్. ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేస్తానంటోన్న కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ నేతలు సోనియా, రాహుల్తో వేదిక పంచుకోవడం ఇష్టం లేకనే ఇవాళ కలిసినట్లు సమాచారం. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು 2,500 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರೈತರು ಯಾರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ರೈತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿಯವರ ಹತ್ರ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗದ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಡಿನ ನನ್ನ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪುನಃ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಕಲ್ಲ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಹುಮತ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ దేశ రాజకీయాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీల విజయానికి కర్ణాటక పరిణామాలే నిదర్శనమన్నారు సీఎం కేసీఆర్. బెంగళూరు వెళ్లిన ఆయన కుమారస్వామిని అభినందించారు. కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ ఉండడం వల్లే తాను రేపటి ప్రమాణ స్వీకారానికి ఉండడం లేదని చెప్పారు. I'm very happy, I'm very delighted that what I told the other day when I was here proved to be right. Good luck. God bless Mr. Kumaraswamy Garu. The blessings of our Honorable former Prime Minister. He could succeed. It's only a beginning. The power of the regional parties shown in the future. God is great. Tomorrow I have a collectors conference in Hyderabad because this is matter. You all know that we run a great scheme called Raitu Bandhu. In that connection, we have a collectors conference. So I thought that I should go meet Mr. Kumaraswamy and extend my good wishes. Sometime later I will come. I'll certainly come, but tomorrow I am not going there. Good luck to Kumaraswamy Garu. Good luck to Karnataka. Thank you so much. Any talks on, sir?